So hello, what's up mga kaibigan? So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano nyo ma-increase yung performance sa computer nyo is kung paano siya madagdagan ng FPS nyo sa gaming. So ngayon is turo ko sa inyo yung mga simple step lang. So yan ngayon is medyo kung lag ang PC nyo or low mid range, pwede to sa inyo. So ito ang mga steps natin. So first is punta kayo sa settings ng Windows nyo. Then type nyo is game mode. As you can see yan, open nyo siya. So dito sa game mode is kailangan naka-turn on dito sa PC nyo para ma-optimize yung mga game yan. Basa nyo naman yan. Then ma-optimize yung mga game nyo at may dagdag FPS yun. Second is itong game bar. As long as possible is i-off nyo ang game bar nyo kasi ito is nagra-run siya sa background. So i-off nyo na lang yan, i-uncheck nyo lang itong mga to. Hindi nyo naman masyadong kailangan kung depende kung nagre-record kayo or what. Third is dito kayo sa graphics. Dito is ma-add nyo yung mga game nyo. For example, GTA 5, i-remove muna natin. Browse. Hanapin nyo lang yung pinaka-location ng game nyo. So, sa akin is GTA 5 lang naman. Then, yan. Example lang to As you can see, na-add nyo na yan. So, punta kayo option, high performance. Add. Yun lang. Then, may increase yung FPS nyo sa game ng kahit konti. I-adjust nyo sa mismong Windows nyo. Kung ang Windows nyo is 4GB RAM pababa or 6GB RAM pababa, punta lang kayo sa Windows search. Search nyo advanced. Click that. Dito sa advanced, makikita nyo merong performance, user profile, and status recovery. Click nyo lang yung sa performance settings. Advanced. Visual. Dito ma-adjust nyo yung performance sa Windows nyo. Sa akin naka-custom. I-off nyo, gaya nyo lang yung settings ko. Yan lang settings ko. Off nyo lang tong dalawa, then save taskbar. Para less RAM siya, mas okay ang RAM nyo. Para mapababa rin yung RAM usage nyo. And mag-increase na yung performance. Proceed naman tayo sa third step. So, this is one of the most important. Kung meron kayong graphics card or wala, pwede nyo naman gawin is right click lang kayo, device manager, wait nyo lang hanggang mag load. Then dito is makikita nyo yung display adapter. So ang gawin nyo is update nyo lang yan, search automatically. Kung ganyan na is pwede kayo mag search for update drivers on Windows. Then kung may lumabas sa inyo doon, then yun, update nyo lang. Mag-clear kayo ng, for example, CMD. Run as admin nyo lang. Then dito is pwede nyo SFC, scan now. Pwede nyo i-type yung command na yan din. Antayin nyo, mag-i-scan lang siya, enter. Antayin nyo at mag-i-scan rin naman siya. Antayin nyo yan hanggang sa mag 100. So, proceed na tayo sa fifth step. Dito naman is, fourth step natin is, kung may nilalaro man kayong game. For example, ito, MC. Is, i-ano nyo na lang, low your graphic settings. Ibabaan nyo na lang siguro yung graphic setting ng game nyo. Then may improve na yung gaming performance nyo dun. Kung naglalag talaga sa game is na lang, subukan nyo kung may budget, upgrade kayo ng RAM, graphics card, or GPU. Tatlo naman yan, pwede nyo i-upgrade yan. So yun lang siguro yung tips natin para mapataas mo yung FPS mo sa game. Power plan. Search power plan. Edit power plan. Then go to power option. Make sure naka high performance to kasi nakakatulong to sa pagpapabilis na computer nyo. I-high performance nyo lang yan.
then yan, mag-improve na ang FPS nyo sa PC man to or laptop. So yun lang. At make sure din yung SSD nyo or ano, HDD nyo is may free space pa, hindi kagaya nito kasi maglalag talaga kayo dyan. So paano nyo nga ba makiklear? Kung alin man yan yung meron, right click nyo lang, properties, this clean up, click nyo lang to, then okay na, ganun lang. Thank you for watch. So yun lang, end ko na dito.